मेरा नाम हफ्जा मरियम है। अब मैं आप सबको उर्दू कैसे लिखते हैं ये सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। बे पे ते टे से जीम चे है दाल दाल जाल रे अड़े जे जे सीन शीन صاد صاد توي زوي and غين في قاف كاف قاف لام ميم نون वाव छोटी है दो चश्मे है हमजा छोटी ये बड़ी ये